नमस्कार दर्शक बंधु 3 दिन प्रबल वर्षा उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि एक घूर्णिबलय तो कौन रही संपूर्ण अपडेट जाना ता पूर्व जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाद्वारा आग को यही अपडेट नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि एक घूर्णिबलय आसंता 13 अगस्ट लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र अनुसार यही घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल घूर्णीभूत हो लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो। यार प्रभाव आसंता 12 तारिख ओडिशार वर्षा आरंभ होबार संभावना रही। यही लघुचाप प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। मालकानगिरी और कोरापुट जिला ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 12 ଓ 13 ଅଗଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚିଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ 90 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।